ब्रह्मदान संगंगः हरितों वाजजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्दं सुप्तस्य कथैवैति दूरङ्गं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च गणनं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो नीतिये परार्धे श्रीश्वेतवाराहस्ते सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गता ब्रह्मावर्तैकदेशे बौद्धावतारे सौराष्ट्रप्रदेशे अमरेली मंडलांतर्गता तथा विद्यापीठप्रांगणे प्रेममन्दिरसमीपे यज्ञशालायां द्विशीतिसहस्राब्दे वर्षे उत्तरायणे वसन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रथममासं तमे मासे माघमासे शुभे शुक्ले पक्षे अष्टम्यां चौविंशतिथौ चन्द्रवासराधिकायां दक्षिणी नक्षत्रे शुभयोगे भवकरणे मेषराशि श्रीचंद्रे मकर राशि श्रीसूर्ये मिथुन राशि श्रीदेवगौ शेषेशुग्रहे सूर्यतायतं राशिस्थानस्तेषु तत्सुदेवं ग्रहप्रकरणं शेषेण विशिष्टायां प्रवृत्तिथौ दशमगोत्रपन्नस्य वरुणावती नगरस्थितस्य आर्य विशेषभाई पटेल इत्यस्य सुस्वास्थ्यप्राप्त्यर्थं तस्य हस्तके विशेषभाई पटेल इति नाम्ने विमानस्य सर्वमनोकामनासंसिद्ध्यर्थम् अन्यदीने नित्यवैष्णोदेव कर्म तथा च श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य एकाध्यायस्य होमार्थं कर्म वयं सर्वे मिलित्वा आचरिष्यामहे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।